اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو ڈاکٹر عبدالقادر سیف کا سلام، السلام علیکم ناظرین۔ چینل 2023 کی بنیاد میں یہ بنا گیا تھا اور اب تک اس میں 214 کے قریب ویڈیوز بن چکی ہیں اور آہستہ آہستہ سلولی اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ اس میں تقریباً 192 کے قریب سبسکرائب ہو گئے ہیں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت لوگوں نے اس میں دیکھا، کمنٹس دیے اور اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہر چیز سے آپ فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع کر سکتے ہیں اور اس سے کچھ گین بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس وقت ہی اہم ہوتا ہے جب آپ اس کو سیریس لیتے ہیں۔ یہ چینل بنیادی طور پہ ایک میٹریا میڈیکا کی طرح کا ہے، یعنی کہ ایک دوائی، ایک میڈیسن کے بارے میں بتانے کا۔ یوٹیوب ایک بہت ہی وسیع فیلڈ ہے اور اس میں سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی اس کے باہر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے دیا، میں اس علم کو اپنے اندر سے باہر پیش کر رہا ہوں۔ صحیح پیش کر رہا ہوں، غلط پیش کر رہا ہوں، یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے۔ لیکن اپنی ایمانداری، خلوص نیت اور سچائی کے ساتھ ہم آپ کو ایک بنیادی طور پہ ایک اچھی چیز سمجھ کے خدمت کے جذبے سے آپ کو یہ چیز پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں تک کامیابی ہے یہ اللہ جانتا ہے اور بنانے والا جانتا ہے، بھگوان یعنی کہ اس بنی نوع نظام کو چلانے والا جانتا ہے، اور انسان کا نصیب ہوتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ اب آج جو میں نے آپ کے لیے دوائی نکالی ہے وہ بھی بہت اہم دوائی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس چینل سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، نا امیدی نہیں ہوگی، ٹائم کا ضیاع نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوگا۔ اگر انسان ڈیلی ایک چیز سیکھتا ہے، مہینے میں 30 چیزیں سیکھتا ہے، سال میں 365 چیزیں سیکھتا ہے، ایک چیز سیکھنے سے، اور اس چینل سے آپ کو، مجھے امید ہے کہ بے تحاشا چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کو ایک ترازو میں بے تحاشا دولت کے انبار لگا دیے جائیں اور ایک ترازو میں صحت رکھ دی جائے تو ظاہر ہے سمجھدار اور میچور قسم کے لوگ صحت کو ترجیح دیں گے، لیکن وقتی فوائد کو حاصل کرنے والے لوگ پیسے کو ترجیح دیں گے۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ صحت سے آپ انکم اور پیسوں کو بڑھا سکتے ہیں، انکم سے آپ صحت نہیں لے سکتے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جتنی اچھی صحت ہوتی ہے اتنی ہی اچھی انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ ہر انسان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے، چاہے وہ گھوڑا سواری کی ہو، نیزہ چلانے کی ہو، تیراکی ہو، جم کا استعمال ہو، دوڑنے کا استعمال ہو،
कोई भी एक्सरसाइज हो वो इंसान के लिए इंतहाई अहम है। एक्सरसाइज के बाद इंसान को फिर जो सबसे अहम चीज जो उसके सामने आती है वो है ग़िज़ा। ग़िज़ा जो इंसान पेट में खाता है वो इंतहाई अहम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि उस ग़िज़ा जो खून बने वो फ्रेश हो, ताज़ा हो, अच्छा हो, मयारी हो। उसके बाद फिर जो चीज़ शुरू होती है वो है अच्छी दवा। दवा का चुनाव भी इंसान को सोच समझ कर करना चाहिए कि कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। जो हम समझते हैं कि मयारी दवाओं में होम्यो इलाज एक बेस्ट इलाज है, उसके बाद हिकमत का इलाज है, उसके बाद दूसरे फिर हजामा है, एक्यूपंक्चर है, इस तरह के इलाज है। लेकिन अगर इन इलाजों से अगर कामयाबी नहीं मिल पाती है और आप नाकामी का शिकार रहते हैं तो आप माफ कीजिएगा, तो आप मेडिकल इलाज की तरफ जा सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माफ कीजिएगा। आज अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, और टॉपिक है आज का, दवाई है स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा एक ऐसी दवाई है जिसका आलात बोल पर असर है, और ये दवा उज़वी खराबियों में कामयाबी के साथ इस्तेमाल होती है। जबकि टांगों पर शदीद इस्तेसाकाई कैफियत हो, पेशाब थोड़ी थोड़ी मिकदार में आता हो, प्रोस्टेट ग्लैंड गद्दाए कादमिया बढ़ा हुआ हो जिसके बाइस पेशाब के अखराज में रुकावट हो, सुजाक के साथ पेशाब में यूरिक एसिड और फास्फेट खारिज हो रहे हों, वर्म मसाना के लिए बेहतरीन दवाई है। उसके अलावा आलात बोल पेशाब दब जाए और पेशाब बंद हो जाए, पेशाब दर्द के साथ आए, गुर्दों की फतरी और दर्द गुर्दा, पेशाब में खून और सुर्ख रेत का अखराज हो, पेशाब करने के बाद आलात बोल में मरोड़ की सी तकलीफ, मसाने की नज़लावी कैफियत, सुजाक, वर्म मसाना। ताल्लुक इसका जो है वो मलेरिया की सूरत में इसका जो शानदार एक एक छोटा चमचा खुराक के हिसाब से इस्तेमाल करना बेहद मुफीद होता है। डॉक्टर ईसी लॉन इंग्लैंड खुराक मदर टिंचर 10 तक 5 कतरे फी खुराक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने ये दवाई देखी और इस दवाई को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिग्मेटा मेडॉस ज़िया है ये इसका नाम, ये आप नोट फरमा लें। और मेरा ख़्याल है कि आप इसको मदर टिंचर में ले लें, तो आपके ये मदर टिंचर में अच्छा काम करती है। मदर टिंचर ट्यू की पोटेंसी कहलाती है, उसमें ले लें, वो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। और 10 कतरे इसमें ले लें, 10 कतरे दिन में 3 टाइम ले लें, तो 2-3 दिन में आप देखेंगे कि वर्म में कैफियत में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और पेशाब में कैफियत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप जिस भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हो, मेरा चैनल ऑल पर्पज़ पे है, बनी हुई इंसान की खिदमत के लिए ऑल पर्पज़ पे। आप जिस इलाके से, जिस खित्ते से, जिस जिस जगह से ताल्लुक़ रखते हो, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, इंसानियत में बुनियादी मकसद, हमारा टारगेट इंसानियत है, इंसान की फलाह व बहबूद हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ब बनी नूं इंसान और मखलूक़ात को बनाने वाला आप सब के लिए आसानी पैदा फ़रमाए, हमें अपने काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, और अच्छे से अच्छा काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अच्छी दवाइयाँ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपको सेहत दे, हिम्मत दे। इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जहाँ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर एक के लिए आसानी पैदा करते रहिए। इसी में ही फलाह है, इसी में ही कामयाबी है, इसी में ही राज है। कर भला तो हो भला, यही ज़िंदगी का मकसद बना लें। एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। ज़िंदगी का मकसद है अपनों के, दूसरों के, सब के काम आना। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।